todos aqueles de tous ceux que o adoram, qui l'adorent, que o invocam tous ceux qui l'invoquent, qui font em appel à lui verdade. dans la vérité. Alléluia. Então, nesta tarde, Et c'est pour ça que cet après-midi, nós podemos ter esta experiência com Ele, cet après-midi, nous pouvons avoir cette expérience avec lui, de tocá-lo nesta tarde, de toucher le Seigneur cet après-midi pelo Espírito, par l'Esprit Saint, porque Ele está neste lugar. parce qu'il est dans ce lieu. Gloire à Dieu. Porque existe um grupo de pessoas aqui Parce qu'il y a un nombre de personnes ici que adora em espírito e em verdade. qui l'adorent en esprit et en vérité. A Alléluia. Bíblia diz La Bible dit, que Deus ele procura Dieu cherche verdadeiros adoradores Dieu cherche le véritable adorateur que o adorem qui l'adore em espírito en esprit e em verdade. et en vérité. Aleluia! Alléluia. Então eu quero te dizer C'est pour ça que je vais te dire, que você é um adorador. toi tu es un adorateur Et et un adorateur. une adoratrice. E o adorador, Et un adorateur, ele atrai a glória de Deus. c'est lui, il amène la gloire de Dieu. Ele atrai a presença de Il Deus. amène la gloire de Porque la présence Deus de ele Dieu. habita Parce que Dieu, il em habite. meio aos louvores. Dieu habite au milieu de louanges. Louvado seja o nome do Senhor. La louange soit au nom du Seigneur. Eu peço que você abra sua Bíblia. Je demande que tu puisses ouvrir ta Bible. Tiago capítulo 4, versículo 8. Jacques chapitre 4. Chapitre 4. Verset Aleluia. Glória a Jacques Jesus. 4. Já está. Il est déjà. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Diz assim o versículo 8. Il dit ceci. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes insolubles. 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Reviens au verset 8. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Feche os seus olhos. Ferme tes yeux. Senhor Jesus, Seigneur Jésus-Christ, aqui está a Tua palavra. ici est ta parole. Nós estamos diante da Tua palavra. Nous sommes devant ta parole. E a Tua palavra, ela é espírito e vida. Ta parole est esprit et vie. E neste momento nós te pedimos En ce moment, nous te demandons para que a Tua presença, que ta présence, ela possa invadir o nosso coração, que ta présence puisse remplir a notre nossa cœur, alma, remplir notre âme, o nosso espírito, notre esprit, de uma forma sobrenatural. d'une manière surnaturelle. Porque nós queremos sair tocados daqui nesta tarde. Parce que nous voulons sortir dans ce lieu cet Nós après-midi. queremos ser impactados pela Tua glória nesta Nous voulons tarde. être impactés par ta gloire. Porque nós estamos conectados com o trono. Parce que nous sommes connectés avec le trône. Aquilo que nós ligamos aqui na terra Ce que nous lions sur la terre será ligado no céu. sera lié au ciel. E o que nós ligamos aqui neste momento Et ce que nous lions dans ce lieu é que maintenant, nós iremos ouvir a Tua palavra. et que nous allons écouter ta sainte E parole. nós iremos obedecer a Tua palavra. Et nous allons obéir à ta parole. Porque nós queremos viver o sobrenatural. Parce que nous voulons vivre le surnaturel. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Podeis assentar, por favor. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Estou feliz Je suis vraiment heureux por estar aqui pour être là, mais uma vez encore une fois, pregar a palavra de Deus. apporter la parole de Dieu.
Estou feliz por estar aqui a minha esposa, Je suis très heureux de voir que mon épouse est là, Luciana, mon épouse Luciana, por estar aqui a Letícia pour être là ma fille Laetitia e também a Laura, et ma fille Claire. esta família abençoada que o Senhor me deu. C'est une famille bénie que Dieu m'a donnée. Aleluia. Laura et Claire en portugais. E nós iremos nesta tarde juntos, Et cet après-midi, nós iremos construir et nous allons construire o pensamento la pensée que está no coração de Deus qui est dans la pensée de Dieu, dans e le que cœur de Ele Dieu. vai revelar ao nosso coração nesta Et tarde. lui, il allait révéler dans notre cœur cet après-midi. Aleluia. Alléluia. A Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 8: La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, du verset 8, Chegai-vos a Deus. approchez-vous du Seigneur. É interessante, o tema desta mensagem é Conectados. Il est très intéressant le thème de ce message, être connecté. Deus falou comigo há 2 semanas atrás sobre esta palavra conectado. Dieu m'a parlé il y a 2 semaines passées sur cette parole d'être connecté. E naquela tarde, quando o Senhor falou comigo, Et cet après-midi-là, quand le Seigneur m'avait parlé, Ele falou exatamente de algo que eu já vinha buscando, et il m'a parlé vraiment de quelque chose que je venais déjà à chercher le Seigneur. mas que eu precisava buscar com mais intensidade. Et moi, je devais encore le rechercher avec une grande intensité. E é interessante, pastor, Et il est très intéressant, pasteur, porque se nós estivermos conectados com Deus, si nous sommes connectés avec Dieu, se nós nos aproximarmos do Senhor, si nous allons nous rapprocher du Seigneur, Ele se aproximará de nós. et lui, il allait se rapprocher encore de nous. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Parce que le prix a été déjà payé à la croix du Calvaire. Mas nós precisamos dar uma resposta a esse preço que foi Nous pago. devons donner une réponse à ce prix qui a déjà été payé. E a resposta que eu preciso dar Et la réponse que moi je dois é donner, exatamente doar ao meu coração, a minha vida a Jesus, et je dois vraiment donner mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. crendo na sua palavra, Et je dois croire totalement dans sa parole. obedecendo os seus mandamentos. Que je puisse obéir à ses commandements fidèlement. E certamente eu vou ter uma experiência sobrenatural com Ele. Sûrement, et avec la certitude et la confiance, j'aurai une expérience surnaturelle avec le Seigneur. Jesus, Ele tem prazer de se aproximar de nós. Le Seigneur Jésus-Christ, il a le plaisir de s'approcher de nous. Ele ama estar conosco. Lui, il aime être avec nous. Não foi à toa que Ele pagou um preço. C'est pas en vain, c'est pas pour rien qu'il a payé le prix. Ele pagou um preço por causa do amor de Deus, por causa do amor de Deus. Il a payé le prix à cause de l'amour de Dieu. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Et comme nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 3, du verset 16, la Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aleluia. Porque Ele nos ama. Parce que lui, il nous aime. Ele nos ama antes mesmo de nós o conhecê-lo. Lui, il nous aime avant que nous le connaissions, il nous a aimés avant que nous puissions nous rapprocher. E a Bíblia vai dizer lá em Atos, capítulo 17, versículo 26, que Ele está próximo de nós. Et la Bible déclare au livre des Actes, chapitre 16, verset 27, qu'il est près de nous, le Seigneur. Aleluia. Alléluia. Eu quero te dizer nesta tarde, Je vais te dire cet après-midi, você precisa et tu as besoin estar conectado d'être connecté nesta frequência dans cette fréquence espiritual. et spirituelle. Existe uma frequência Il y a une fréquence espiritual et une fréquence spirituelle que nós precisamos que nous avons besoin. estar Nous devons conectados. être connectés avec le Se a Seigneur. nossa frequência Si notre não fréquence for a mesma do céu, et n'est pas la même que du ciel, nós não conseguiremos ter um relacionamento com Ele. nous n'allons pas avoir une bonne relation. Aí avec você le pode Seigneur. me perguntar o seguinte: como eu faço para entrar nessa frequência? Alors tu vas me demander, pasteur, comment je dois faire pour rentrer dans cette fréquence? A primeira coisa, você precisa acreditar na palavra de Deus. La première chose que tu dois faire, c'est croire dans la parole de Dieu. Porque Jesus, Ele disse:
Parce que Jésus-Christ, notre As Seigneur, palavras que eu vos digo les paroles que je vous dis, é espírito e vida. est esprit et vie. Se a palavra ela é espírito e vida, Si la parole est esprit et e vie, eu sou espiritual, et moi je suis spirituel, eu preciso crer na palavra. et je dois croire à la parole. Porque crendo na palavra, Et croire à la parole, eu vou me aproximar de et Deus. je vais m'approcher de Dieu. Eu estarei na frequência do céu. Je serai dans la fréquence du ciel. Então aqui ele está dizendo assim: chegai-vos a Deus. Il dit, approchez-vous du Seigneur. Se ele está falando para nos aproximarmos dele, S'il dit que nous devons nous é rapprocher porque de nós não lui, estamos próximos. parce que nous ne sommes pas près de lui, nous sommes loin du Seigneur. E às vezes nós estamos achando que ele está longe de nós, mas é o contrário. Et des fois nous croyons qu'il est loin de nous, mais ça c'est le contraire. Ele está próximo de nós, Il est près de nous, le Seigneur. mas nós às vezes estamos distante dele. Mais des fois c'est nous sommes un peu plus loin du Seigneur. Eu posso vos dar um exemplo. Je peux vous donner un exemple. Você pode ter anos de casado com a sua esposa ou seu esposo, Tu peux avoir des années dans le mariage avec ton mas épouse. existem casais que moram na mesma casa, Et il y a des couples qui habitent dans la même mas maison, estão distantes uns dos mais outros, ils sont déjà séparés de l'un mas de eles l'autre, estão dans no la même mesmo maison. ambiente. Et ils sont dans le même lieu, dans la même ambiance. Então nós entendemos que eu posso estar dentro da igreja, Et je peux comprendre que je peux être je peux être dans l'église, au milieu de l'église, mas eu posso estar distante do Senhor. mais je peux être loin du Seigneur. Então é uma preocupação. Et vraiment c'est une préoccupation. E eu preciso me atentar para isso. Et moi je dois vraiment faire attention à cela. Eu posso ter uma vida vindo à igreja, Moi je peux avoir une vie, je viens à l'église tous les dimanches, mas não ter uma experiência com Cristo. mais je n'ai pas une expérience avec le Seigneur Jésus. Então eu não vou estar na frequência correta. Et moi je ne serai pas de la bonne fréquence Eu avec le posso dar o Seigneur. meu dízimo, Je peux donner ma eu dîme, posso dar a minha je oferta, peux donner mon offrande, eu posso vir à je igreja, peux venir à l'église, mas mesmo assim estar distante mais dele. même malgré tout ce que je fais, je suis loin du Mas Seigneur. nesta tarde, Mais cet après-midi, aquilo que o Senhor está falando conosco, c'est que le Seigneur est en train de nous Ele dire, quer que nós voltemos para Ele. il veut que nous revenons vers lui. Ele quer que nós estejamos conectados com Ele. Il veut que nous soyons connectés à lui. E aí eu entendo quando Jesus ele disse Et là, je comprends quand le Seigneur Jésus-Christ que dit, naquele dia muitos chegarão diante dele e dirão assim: eu fiz milagre em teu nome. et comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 7, 21, je fais beaucoup de miracles au nom du Seigneur. Eu operei no teu nome. Et moi, je travaillais en ton nom. Mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço, afastai-vos de mim. Mais le Seigneur dira ce jour-là, je ne vous ai pas connu, alors éloignez-vous de moi. Então, queridos, Et alors, frères et sœurs, nós temos que fazer uma reflexão. et nous devons faire une réflexion. Será que nós estamos distante dele? Est-ce que nous sommes loin de lui? Ou nós estamos perto dele? Est-ce que nous sommes près du Seigneur? E aí eu preciso ser sincero comigo mesmo. Et moi-même, je dois être sincère avec moi-même. Se eu passo 24 horas Si je passe 24 heures, sem dobrar o meu joelho, si je ne fléchis pas mes sem genoux, orar, sans prier, é porque eu estou distante dele. et cela prouve que je suis loin du Seigneur. Então eu preciso mudar a minha vida diária. Alors moi, j'ai besoin de changer ma Eu vie preciso tirar um quotidienne. tempo para ele. Et je dois donner un temps pour le Seigneur. Se ele me dá 24 horas do dia, Lui, il me donne 24 heures par jour. eu tenho que devolver a ele pelo menos uma hora. Et moi, je dois au moins le rendre au moins une E heure par jour. aí você pode dizer, mas uma hora é pouco, é verdade. Mais toi, tu peux te dire, mais une heure, c'est peut-être... Mas às vezes nós passamos 24 horas e não damos nem um minuto para ele. Des fois, nous passons 24 heures dans la journée, nous ne donnons même pas E se 6 nós minutes. estamos fazendo isso é porque nós estamos distante Si dele. nous sommes en train de faire cela, cela prouve que nous sommes loin du Seigneur. Então eu preciso me posicionar. Alors moi, je dois me positionner. A primeira coisa que eu preciso fazer, La première chose que je dois faire, eu preciso tirar um tempo para buscá-lo. je dois prendre un temps pour chercher le Seigneur. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: Parce qu'il va dire une chose. chegai-vos a Deus, Approchez-vous du Seigneur. e ele se chegará a Il vós. s'approchera de vous. A partir do momento Et à partir du moment où em que nós entendemos, et que nous allons comprendre, em que se eu me aproximo dele, si moi je m'approche du Seigneur, ele vai aproximar de et mim. lui-même il viendra Aí eu vou s'approcher. entender João 15, 17. Alors, João 15, 7. Alors moi je dois comprendre Jean chapitre 15 verset 7. Jean chapitre 15 verset 7.
se vós estiverdes em mim, si vous êtes à moi, e a minha palavra estiverdes em vós, et que ma parole est en vous, aleluia, pedireis tudo o que tout quiserdes, ce que vous demanderez à mon e nom, será feito. et cela vous sera accordé. Aleluia. Alléluia. Nós precisamos estar perto dele. Nous avons besoin d'être près du Nós Seigneur. precisamos buscar a sua Nous presença. avons besoin de chercher sa face. Nós precisamos buscar o Senhor. Nous avons besoin de chercher Porque le se Seigneur. nós buscarmos ao Senhor, Si nous allons chercher a le nossa Seigneur, vida será transformada. et notre vie sera A nossa transformée. descendência será transformada. Notre descendance sera Porque nós transformée. atrairemos a glória de Deus, a presença de Parce que Deus nous para a allons nossa porter vida. la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Querido, nós precisamos buscar o Senhor. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher le Seigneur. E interessante que quando o Senhor falou comigo, dia 15 Et deste mês, il est très intéressant quand le Seigneur m'a parlé le 15 de ce mois-ci. ele falou comigo assim: você precisa estar conectado. Il m'a dit, le Seigneur, tu dois être connecté. Mas aí eu falei: Senhor, mas eu oro todos os dias. Et moi je lui dis au Seigneur, mais Seigneur, moi je prie tous les jours. Mas o Espírito Santo falou: ainda não é o suficiente. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, c'est pas assez. Tu pries tous les jours, c'est bien, mais c'est pas assez. Tu dois faire plus. Ele falou assim: você passou a última semana Tu as passé la dernière semaine e você não tirou das 24 horas de cada dia 1 hora para estar comigo. tu as passé les semaines, tu n'as même pas pris 1 heure. Oh, 1 heure pendant la journée qui est 24 heures, tu n'as même pas pris 1 heure avec moi. Aí eu falei assim: meu Deus, Alors, oh, moi je dis, oh mon Dieu. eu preciso mudar o meu estilo de vida. Et moi je dois changer mon style de vie. Porque às vezes nós achamos que aquilo que nós estamos dando é o suficiente. Des fois, nous sommes en train de croire ce que nous présentons devant le Seigneur, ce que nous donnons à Dieu, nos vies de prière, nos vies de jeûne, c'est assez, mais ce n'est pas assez. Mas veja bem, Mais regarde bien. se você tem uma internet Si tu as l'Internet, e você se conecta sobre a sua rede de internet, si tu te connectes par rapport à ton réseau, à ton mas IP, se a sua rede ela é fraca, si ta connexion elle est faible, elle est vide, vai existir dificuldade para você se conectar e você ver algum vídeo. et ça sera très difficile lorsque ton réseau de connexion il est faible. Tu auras du mal à te connecter, même pas pour regarder une vidéo, écouter un chant. Mas quando você tem uma boa internet, Mais quand tu as un bon débit de connexion sur Internet, você tem facilidades il y a la facilité de bien se connecter et regarder des vidéos. para regarder. Ouais, pour regarder les vidéos, pour écouter les chansons. Assim também é a nossa conexão com Deus. Cela aussi dans le monde spirituel, cela prouve aussi notre connexion avec Dieu. Nesta manhã de meditação, quando eu estava com Deus, Et ce matin, quand j'étais avec le Seigneur en train de méditer sa o parole, Senhor ministrou ao meu coração uma palavra tremenda. et le Seigneur a mis une parole puissante dans mon cœur. Quando Jesus ele acompanha aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Et quand le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 24, il est en train d'accompagner les 2 disciples dans le chemin d'Emmaüs. Olha o que acontece, eles estão falando do que tinha acontecido em Jerusalém. Et ces 2 disciples étaient en train de parler au Seigneur ce qui s'était passé sur le chemin, ce qui était passé à Jérusalem. E quando Jesus aproxima-se deles, Et quand le Seigneur Jésus-Christ s'approche d'eux, Jesus faz uma pergunta para eles. et le Seigneur Jésus-Christ leur pose une question. E aí Jesus ele vai dizer assim: mas vocês estão falando do quê? Et le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, vous parlez de quoi? Aí Jesus vai dizer, eles vão dizer assim: ah, mas você é um peregrino que não sabe do que está acontecendo. Et alors le Seigneur Jésus-Christ va leur répondre, comment vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas? Mas aí olha só o que vai acontecer. Mais regarde simplement ce que va se Jesus passer. começa a conversar com eles. Et le Seigneur Jésus-Christ commence à parler avec eux. E quando chega no final da caminhada, Et quand ça arrive le moment à la fin de leur marche, eles convidam Jesus para ficar com eles. et alors ces 2 disciples, ils vont dire au Seigneur, ils vont demander au Seigneur de les inviter à être avec eux. Mas aí naquele exato momento que eles convidam Jesus, Et en ce moment-là, lorsqu'ils vont inviter le Seigneur Jésus-Christ, Jesus entra com eles na casa. et le Seigneur Jésus-Christ rentre avec eux dans la maison. E aí Jesus ele vai partir o pão.
Et le Seigneur Jésus-Christ, et alors il va fractionner le pain. E quando ele levanta e ora, Et quand le Seigneur Jésus-Christ se lève et prie, eles percebem que era Jesus. alors il se rend compte que c'est le Seigneur Jésus-Christ. E a Bíblia vai dizer que eles não tinham percebido. Alors la Bible va dire qu'ils ne se sont pas aperçus que c'était le Seigneur. Eles não tinham tido discernimento que Jesus estava andando com Et eles. ils n'avaient pas le discernement de ce que le Seigneur leur donnait. Mas eles disseram assim: nós sentimos o nosso coração queimar. Alors les disciples vont répondre au Seigneur Jésus-Christ, nous avons senti la parole, le feu brûler dans nos cœurs. Mas queridos, às vezes nós precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Et bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous avons besoin que nos yeux spirituels s'ouvrent. Os olhos deles estavam fechados. Et leurs yeux s'étaient fermés. Por isso que eles não conseguiram ter discernimento de espírito. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas avoir le discernement spirituel. Eles sentiram a presença dele, Ils ont senti la présence. mas eles não tinham discernido que era Jesus. Et ils n'ont pas pu avoir le discernement que c'était le E Seigneur. aí naquele momento em que eles tiveram esse discernimento, Et à ce moment-là, lorsqu'ils ont eu le discernement, eles voltaram depressa et alors ils sont partis en courant à Jérusalem, aller voir les apôtres. para exatamente se encontrar, se ajuntar aos apóstolos. Alors pour aller rencontrer les apôtres, leur raconter ce qu'ils E aí Jesus aparece lá de novo Alors le Seigneur Jésus-Christ va apparaître para au milieu eles. d'eux. E quando Jesus chega, eles ficaram assustados e espantados. Apparaît au milieu d'eux. Por quê? Porque eles achavam que era um espírito. Parce qu'eux, ils croyaient que c'était un esprit. Jesus falou: não, Et olha as minhas mãos, Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, regardez mon corps. C'est bien. olha os meus pés. Oh, regarde mes pieds. Por quê? Porque a conexão deles Parce que leur connexion era fraca. était faible. Eles precisavam estar conectados, Ils devaient être connectés avec le Seigneur. porque eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Parce qu'ils ont marché 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus. Mas eles ainda não estavam conectados da forma que eles deveriam Mais ils estar. n'étaient pas connectés avec le Seigneur Porque encore. eles viram os milagres. Parce qu'ils ont vu le miracle. Eles andaram com Jesus. Ils ont marché avec le Seigneur. Eles receberam o Espírito. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Eles tinham a experiência do sobrenatural. Ils avaient l'expérience du surnaturel. Mas quando Jesus morre na cruz, Mais quand le Seigneur Jésus-Christ eles meurt à ficam la croix, frustrados. et alors à ce moment-là, après la mort, ils deviennent frustrés, ils sont vraiment Porque dégoûtés. eles esperavam que Jesus fosse resgatá-lo das mãos Et eux, ils attendaient, dos romanos. ils attendaient que le Seigneur Jésus-Christ soit pris par les mains des Romains. Mas eles não tinham entendido ainda o que estava traçado para o propósito divino. À ce moment-là, ils n'avaient pas compris ce qui était tracé par rapport au plan divin. Tudo aquilo que os profetas antigos falaram, Moisés falou, Tout ce que les prophètes avaient dit, Moïse, aleluia. Os salmos diziam, les psaumes ont dit, os profetas maiores, menores falavam, et les grands prophètes, mas eles não tinham esse conhecimento. mais ils n'avaient pas cette connaissance-là. Mas quando Jesus fala para eles assim, olha, o que vocês têm aí para comer? Et quand le Seigneur Jésus-Christ leur dira, qu'est-ce que vous avez là pour manger? Eles falaram aqui, olha, nós temos aqui qualquer coisa, temos aqui Nous pão, avons ici un temos poisson, aqui peixe, nous avons ici du poisson, du pain, nós temos aqui a comida. Jesus senta e come com eles. et nous avons Aí eles ici la nourriture. perceberam. La nourriture, et Jésus-Christ, lorsqu'il était vivant, il mangeait souvent avec eux. E a Bíblia vai dizer Et que la Bible dira, eles, naquele momento, receberam discernimento, et en ce moment-là, ils ont reçu le discernement, o entendimento. l'entendement, Aquilo que bloqueava a mente deles la chose qui bloquait leur conscience foi removido était enlevée à eux. e eles entenderam o propósito. Alors ils ont compris le projet et le plan de Se a conexão deles era fraca, Si la connexion était faible, eles agora tiveram uma conexão verdadeira, et forte. en ce moment-là, lorsqu'ils ont reçu le discernement, maintenant leur connexion était devenue forte et vraie et vraiment réelle avec le Seigneur. Porque eles estavam na presença deles, de Jesus. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient dans la présence du Seigneur. Nós não conseguimos ter uma conexão verdadeira e forte com eles se nós não pararmos
com Ele. Et nous ne pouvons pas avoir une connexion réelle si nous ne sommes pas devant sa présence dans la vérité et en chercher le Seigneur et si nous ne sommes pas devant sa présence. Porque se nós nos aproximarmos dele, Si nous rapprochons du Seigneur, Ele vai aproximar de nós. lui il se rapprochera de nous. Aquele Gloire à que Dieu. busca Ele precisa crer que Ele existe. Celui qui le cherche doit croire qu'il existe. E aqueles que buscam vão encontrá-lo. Et ceux qui cherchent le trouveront. Isaías vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Le prophète Esaïe dira, cherchez le Seigneur étant qu'il peut se faire trouver. Buscai-o enquanto está perto. Cherchez le Seigneur étant qu'il est proche. Então desafio você nesta Et tarde cet après-midi, je te donne un a défi buscar a presença à dele. chercher à la No présence dia de Dieu. 16 deste mês, Alors, le 16 de ce mois-ci, eu fiz voto com Deus. et j'avais fait un vœu avec le Seigneur le 16. Eu não posso Moi, je ne peux pas ficar 24 horas rester 24 heures sem estar pelo menos 1 hora com ele. sans au moins rester 1 heure dans la présence du Seigneur. É uma disciplina que eu adaptei na minha C'est vida. une discipline que j'ai adaptée dans ma vie. Eu preciso estar com ele. Et je dois être avec lui. Oh, gloire. Eu preciso andar com ele. Oh, j'ai besoin de marcher avec lui. Todos aqueles que tiveram uma experiência profunda com Deus, eles tiveram a sua vida transformada. Tous ceux qui ont eu une expérience profonde avec le Seigneur, toute leur vie était transformée, bouleversée. Moisés impactée. no Egito, Moïse en Égypte, ele tinha já propósito com Deus quando ele nasceu, il avait déjà un projet avec le Seigneur lorsqu'il était né. mas ele não estava na frequência, Mais il n'était pas dans la fréquence du Seigneur. ele não estava conectado. Il n'était pas connecté. E é por isso que ele mata aquele rapaz e foge. Et c'est pour cela qu'il va tuer l'Égyptien et puis il part. Mas veja, dia, depois de 40 anos, Après quelques années, après 40 ans, ele une journée, estava no Monte Sinai, no deserto. et Moïse était dans le mont Sinaï, dans le E désert. aí de longe ele vê uma sarça que ela queimava. Et ce jour-là, Moïse va regarder de loin le buisson ardent qui se Mas aquilo consumait. não se consumia. Mais cela ne se consommait E ele pas. vai aproximar para ver o que era aquilo. Et Moïse va se rapprocher du buisson ardent pour naquele voir dia, ce qu'était. Et ce jour-là, Ele tem uma experiência terrível com o et Senhor. ce jour-là, il va avoir une expérience E a partir daquele merveilleuse. dia, À partir de ce jour-là, a vida dele sa vie muda. et sa vie est changée. Porque ele agora se conecta com Et o en ce moment-là, propósito. il est connecté avec le plan parfait de Dieu. Aleluia. Alléluia. Quando nós nos conectamos Quand com nous nous Deus, connectons au Seigneur, o propósito de Deus, et le plan ele plan vai de Dieu, desenvolver na nossa vida. il va développer dans notre Não vie. tem como o propósito de Deus Et il n'y a pas moyen que le plan de Dieu le acontecer na projet nossa de Dieu vida et toucher nos vies. se nós não estivermos Et si nous ne conectados com sommes Ele. pas connectés au Seigneur Mas eu Jésus-Christ, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. j'ai une parole de Dieu pour toi cet après-midi. Jesus ele disse: se vós estiverdes em mim, Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous êtes à moi, se vós estiverdes em et mim, si vous êtes à moi, e a minha palavra, et ma ele estava parole, dizendo assim, ó, a minha palavra, porque a Bíblia diz que a palavra é espírito e vida. Jean 15, 67. Ma parole est esprit et vie. Jean 6, 67. Aí o que ele vai dizer? Alors il dira, Se a minha palavra, c'est ma parole que é espírito, qui est esprit, estiver dentro de você, être en vous. conhecereis a verdade vos libertará. Je sens trop. Então, se nós estivermos, é o 15, 7. Se a minha palavra estiverdes em vós, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em Et vós, que ma parole soit en vous, a nossa vida ela será impactada. et notre vie sera impactée. A nossa oração ela não será a mesma. Et notre prière ne sera pas pareille. Nós não oraremos somente para pedir. Nous n'allons pas prier simplement pour faire des demandes à Dieu, donne-moi, donne-moi. Nós iremos entrar na presença dele para agradecê-lo Nous allons rentrer dans sa présence pour lui donner des actions por de aquilo que ele já nos pour fez ce qu'il nous a déjà fait pour nous, e por aquilo que ele vai fazer pour ce que le Seigneur fera pour nous, na vida do nosso próximo, les choses qu'il va faire dans la vie de nos na vida prochains, das nações, dans la vie des nations, porque nós entendemos parce que nous comprenons que o propósito de Deus que le plan de Dieu para a nossa vida, pour notre vie, ele não para em nós. et le plan de Dieu ne s'arrête pas à nous. A salvação que ele liberou sobre a minha vida e sobre a minha casa, Le salut que le Seigneur a délivré ela
pense de Eu l'avenir. acredito que o projeto e o plano de Deus Je crois que dans le é projet, para que le os plan de nossos Dieu, templos, as nossas igrejas, et que dans les années à venir, que nos églises elas sejam impactadas pela glória de qu'elles Deus. soient impactées par la gloire de Dieu. E que a porta da salvação ela está aberta. Et que la porte du salut, elle est E ouverte. da mesma forma que Deus ele nos trouxe Et la même manière que le Seigneur nous a appelés, neste momento, en ce moment, milhares de pessoas et millions de elas personnes estão sendo et sont abençoadas sont en train d'être por bénies causa da sua vida, à cause de ta por vie, causa da sua oração. à cause de ta prière, de E Dieu se nous sommes você se bénis. conectar em Deus, Si tu te connectes au Seigneur, outras pessoas serão conectadas através da sua et vida. d'autres personnes seront Porque contactées, quando connectées à você Dieu à cause de ora, toi. Parce que quand tu pries, Quando você busca Deus, quand tu cherches le Seigneur, Deus ele aproxima de você. et Dieu s'approche de Deus ele toi, aproxima da sua casa. Dieu s'approche de ta E maison. quando Deus ele se aproxima da sua vida, Quand Dieu s'approche de ta outras vie, pessoas serão abençoadas. et d'autres personnes seront bénies. Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, pastor. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du Alléluia. monde, pasteur. E não existe treva que possa deter a luz. Il n'y a pas de ténèbres qui peut bloquer la A lumière. nação pode estar em trevas, La nation peut être dans les ténèbres, onde portais espirituais foram abertos. où les portes du monde de l'enfer ont été ouvertes pour envahir ces nations, Por causa do trabalho que foi feito para o diabo. et à cause de l'œuvre qui a été faite pour le diable. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Mais moi, je vais vous dire une chose. Se o diabo ele tem entrado através de legalidades que a nação ela tem feito, Satan, il agit à cause de l'égalité que les nations l'ont permis d'avoir, les lois qui ont été votées pour le permettre d'agir. existe um plano de Deus. Il y a un plan de Dieu. Existe um plano de Deus. Il y a un plan de Dieu. O plano de Deus ele não se frustra. Le plan de Dieu ne rentre jamais en A frustration. Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. La Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Então eu contre como l'Église. igreja, Moi comme église, eu preciso estar conectado nele. moi je dois être connecté. Eu preciso buscar a sua face. Moi je dois chercher ça. Porque se isso acontecer, certamente Et certainement, esta nação cette nation ela será alcançada para a glória de elle Deus. sera touchée par Dieu. Porque não existe lugar difícil. Il n'y a pas un lieu difficile où l'évangile Existe ne peut lugar pas onde a être. glória de Deus não foi manifesta. Il y a des lieux où la gloire de Dieu n'a pas été Aleluia. manifestée. E o que nós precisamos como igreja Et nous devons le faire é dans nos notre église, posicionar em Deus, nous positionner dans la présence de Dieu, buscando a sua presença. chercher et aller chercher sa face. Aleluia. Alléluia. Aqui Tiago ele vai dizer o seguinte: Jacques chapitre 4, quando nós verset 8. aproximamos dele, Et Jacques 4, 8, quand nous approchons du Seigneur, ele vai se aproximar de nós. il s'approchera de nous. E aí vai dizer assim: ó, limpai as mãos pecadores. Il dira, nettoyez les mains de pécheurs. O homem ele não consegue ver o seu pecado, L'homme ne peut pas voir son péché, a não ser que Deus o revele o seu coração. au moins que Dieu le révèle le péché dans son cœur. É como um espelho. Et c'est comme le miroir. Se eu me aproximo de Deus, Si je m'approche de eu Dieu, vejo a gravidade do meu pecado. et lorsque je m'approche de Dieu, je vois la gravité de mon péché. Se eu me aproximo de Deus, Si je m'approche de Dieu, o meu pecado ele é revelado, ele é exposto. et mon péché est révélé et Aí exposé. eu vou me arrepender dos meus Alors moi, pecados, je vais avoir la repentance, je vais m'humilier devant le Seigneur, porque eu vou olhar a santidade de Deus. parce que je vais voir la sainteté de Dieu. E a santidade dele Et la sainteté de Dieu, vai transformar a minha vida. alors la sainteté de Dieu va transformer ma vie. Quando Isaías teve uma revelação do trono de Deus, Quand le prophète Isaïe avait eu la révélation sur le trône de Dieu, ele vai ver o seu pecado e a sua iniquidade. alors il va voir son péché et son iniquité. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Et Dieu est un Dieu de miséricorde. E o nosso pecado, Et notre péché, ele é perdoado. il est pardonné. E aí o que ele vai dizer assim: limpai as mãos pecadores. Et le Seigneur va dire, nettoyez vos mains, les pécheurs. Mãos limpas Mains propres. fala de integridade. Les mains propres parlent d'intégrité. Integridade L'intégrité, é uma pessoa c'est une personne completa. qui est complète. Porque íntegro fala de completo. Et
lorsqu'on parle d'inter, il dit qu'il y a une personne qui est complète. inteiro. Vraiment complet sans manque de rien. Ou seja, Ou fala exatamente il dit exactement, daquele que não tem falta de nada. c'est lui qui ne manque rien. E nós só podemos estar completos Nous ne pouvons être que se complets. nós estivermos nele. Nous pouvons être que complets quand nous sommes en lui, en Jésus-Christ. Você tem falta de alguma coisa? Il y a quelque chose qui te manque. Se você tem falta de alguma coisa, é porque você não é íntegro. Et si tu as un manque de quelque chose, c'est que tu n'es pas complet. Eu não estou falando das coisas desta terra. Je ne parle pas des choses de la terre. Eu falo do seu espírito. Je parle de ton Eu falo da esprit. sua alma. Je parle de ton âme. A sua alma, ela está regozijando na presença do Senhor. Ton âme se réjouit dans la O présence seu du Seigneur. espírito está regozijando na presença do Senhor. Ton esprit se réjouit dans la présence Existe du uma Seigneur. verdadeira conexão com o céu. Existe une véritable connexion avec le ciel. Colossenses 3 vai dizer o seguinte, capítulo 3, versículo 1. Colossiens chapitre 3, verset 3, Colossiens 3. Ele vai dizer o seguinte, Il dira ceci. eu vou ler, coloca aqui. On va le lire. Colossiens Alléluia. chapitre 3. Se já ressuscitastes com Cristo. Colossiens chapitre 3. Ele vai dizer assim, Il dira ceci. portanto, se já ressuscitastes com Cristo, Si tu es déjà ressuscité en Jésus-Christ, buscai as coisas que são de cima. cherchez les choses qui sont en haut. Quais são essas coisas que ele está falando? Chapitre 1, s'il vous plaît. Quais são essas coisas que De ele está quelles falando? choses le Seigneur parle? Essas coisas que ele está falando não Les choses que existem le na Seigneur terra. parle, c'est pas les choses de la terre. Ele está falando de coisas espirituais. Il parle des choses spirituelles. Ele está falando da revelação do Rei da Glória. Il est en train de parler de la révélation du roi de la gloire. Ele está falando do amor de Deus. Il est en train de parler de l'amour parfait de Dieu. Ele está falando da graça de Deus. Il est en train de parler de la grâce parfaite. Ele está du Seigneur. falando do perdão de Il est en train de Deus. parler du pardon parfait du Seigneur. Nós precisamos conhecer os atributos de Nous Deus. devons connaître les attributs de Dieu. Porque quando nós olhamos os atributos de Deus, Quand nous regardons les attributs de Dieu, eles não são terrenos, ils ne sont pas terrestres, eles são ils espirituais. sont spirituels. Quando nós falamos das coisas que são de cima, Quand nous parlons des choses qui sont d'en haut, nós falamos do fruto do Espírito. quand nous parlons des choses d'en haut, nous parlons des fruits de l'esprit. Lá em Gálatas 5, versículo 16 em diante, vai falar das obras da carne, e do 23 vai falar do fruto do Espírito. Et quand nous regardons Galates chapitre 5, du verset 16 jusqu'à 19, nous voyons, on parle de fruits, le fruit de la chair. Et un peu plus loin, à partir du 19, nous parlons de fruits de l'esprit. Galates 5, 19. Veja, ele está falando exatamente, se nós já ressuscitamos com Cristo, Si nous ressuscitons avec Christ, nós precisamos nous avons besoin buscar de chercher as coisas les choses. que são de cima. Colossiens 3, 1. Existem muitas pessoas Il y a beaucoup de personnes que estão dentro da igreja, qui sont dans les églises. mas estão buscando somente as coisas terrenas. Et ces personnes sont dans les églises en train de chercher les choses de la terre. Mas a Bíblia manda buscar as coisas que são de Mais cima. la Bible, la parole de Dieu nous recommande de chercher les choses du ciel. A plenitude, ela está nas coisas de cima. La plénitude de l'esprit sont dans les choses As coisas da célestes. terra, ela não traz a plenitude. Les choses de la terre n'amènent pas la plénitude. As coisas de cima traz a plenitude. Les choses du ciel amènent la plénitude. Porque as coisas de cima vai completar-nos por dentro e não por fora. Les choses d'en haut vont nous compléter à l'intérieur, non pas à l'extérieur. As coisas de cima são eternas. Les choses d'en haut sont Elas éternelles. não são Et temporais. ce ne sont pas les choses É por temporaires. isso que ele manda buscar as coisas de C'est cima. pour cela que le Seigneur recommande de chercher les choses d'en haut. Aonde Cristo está sentado à destra de Deus Là Pai. où le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Ele manda pensar nas coisas que são de cima Le Seigneur nous pousse à la pensée des choses d'en haut. e não nas coisas que são da Et terra. non pas les choses qui sont sur la terre. Queridos, o Bien-aimé le segredo Seigneur, le secret de recebermos aquilo que
nós precisamos na terra Le secret pour recevoir des choses que nous avons besoin ici sur terre, é quando nós entendemos que quand nous allons comprendre que a prioridade que la priorité é buscar as coisas que est são do céu. chercher les choses qui sont au ciel. É por isso que nós precisamos estar conectados nessa frequência. C'est pour ça que nous devons être connectés dans cette fréquence en Jésus. Desta frequência espiritual. Dans cette fréquence Desta spirituelle. frequência do céu. Dans cette fréquence du Por isso que ciel. Jesus, quando ele ora o Pai Nosso, C'est pour cela Jésus-Christ, quand ele il vai dit dans ce dizer Père, que seja feito na terra, il va dire dans, assim como é feito no céu. sur la terre comme dans le ciel. Aleluia! Então nós precisamos Et c'est pour ça que nous devons buscar faire. as coisas que são do céu. C'est pour cela que nous devons chercher les choses du ciel. E aí Tiago ele vai continuar dizendo assim: Et c'est pour cela que Jacques va continuer limpai as mãos à pecadores, nettoyer les mains des pécheurs coração et le cœur que seja transformado, être transformé puro. Por quê? Parce que Porque se nós não tivermos nosso coração purificado, si nous n'avons pas nos cœurs purifiés, nós não desfrutaremos nous n'allons pas bénéficier da presença de dele. la présence du Seigneur. O salmista Davi, no Salmo 51:10, ele vai dizer: cria em mim um coração novo. Et le roi David, dans le psaume 50, verset 10, va dire: Oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau E renova em mim um espírito reto. et renouvelle mon esprit dans l'intégrité. Você quer andar na frequência? Tu veux marcher dans la fréquence, Você precisa ter um coração limpo, tu dois avoir un cœur pur, as mãos limpas, les mains o propres, coração puro, un cœur pur, mãos limpas, mains integridade, propres, coração puro. un cœur pur, Nós desfrutaremos et nous allons da bénéficier presença. de la présence de notre Seigneur. Louvado seja o nome do Senhor. Gloire soit à notre Seigneur. Quando nós chegarmos neste lugar de entendimento, Quand nous allons arriver dans ce moment de o compréhension, propósito de Deus, le plan et le parfait de Dieu, ele começará a andar na nossa vida. alors le Seigneur va commencer à marcher, à travailler dans notre vie. Enquanto nós não entendemos o propósito, Et quand nous ne comprenons pas le plan, le projet de Dieu, nós não iremos viver o sobrenatural. et nous n'allons pas vivre le surnaturel de Dieu. Então precisa estar conectado Et nele. alors moi, j'ai besoin d'être connecté en Dieu. Eu queria te fazer um convite nesta Je tarde. voulais te faire une invitation cet Não après-midi. perca mais tempo, Ne perds plus le temps. porque Jesus ele está voltando. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de revenir. Mas nós precisamos ter uma conexão forte com o céu, Et nous avons besoin d'avoir une connexion forte avec porque le nós ciel. somos a luz deste mundo. Parce que nous sommes la lumière de ce Nós monde. somos arrancados das trevas Nous étions arrachés des e ténèbres. nós somos a luz do mundo. Et nous sommes la lumière du monde. Nós temos a palavra que vai libertar. Nous avons la parole qui va Nós temos a délivrer. palavra que vai trazer vida. Nous avons la parole qui va amener la vie. Nós temos nos nossos lábios a palavra que vai restaurar o casamento. Nous devons utiliser la parole qui doit restaurer le mariage. Nós temos a palavra que vai restaurar aquele que está perdido. Nous avons la parole qui va restaurer celui qui est perdu. Mas nós precisamos ter uma conexão forte com Et Ele. nous avons besoin d'avoir une connexion forte et grande et durable. Eu queria te convidar neste momento para se colocar de pé para Et nós je voulais orarmos ao Senhor. t'inviter de te mettre debout afin que nous puissions prier. Aleluia. Jesus ele está aqui. Le Seigneur Jésus-Christ est ici. Lèvons-nous s'il vous plaît. E eu queria que você neste momento Et je voulais maintenant fizesse não é um compromisso em si, mas uma reflexão. J'aurais souhaité que cet après-midi tu puisses faire une réflexion. Como está Comment est o seu relacionamento com Comment Jesus? est ta relation avec le Seigneur Jésus? O seu dia a dia com Ele. Comment est chaque jour, ta marche de chaque jour avec le Seigneur? Comment tu es connecté avec le Seigneur? Quanto tempo você passa conectado com Ele? Combien de temps tu te connectes à lui? Quantas vezes por dia você conversa com Ele? Combien de fois par jour tu parles avec le Seigneur Jésus? Se você vive um cristianismo Si tu vis le que christianisme, você não prioriza as coisas do céu, si tu ne donnes pas la priorité aux choses célestes, esse cristianismo não é o verdadeiro cristianismo. et ce christianisme-là que tu pratiques, ce n'est pas un christianisme véritable. Porque o cristianismo verdadeiro Le christianisme é véritable, aquele que nós temos um relacionamento e uma intimidade com Ele. c'est ce christianisme où nous avons une relation, une intimité avec le Mas eu Seigneur. quero te dizer, Ele está perto de você. Mais je voulais te dire que le Seigneur est près de toi. Ele
Ele está perto de você. Il est près de toi, le Seigneur. E Ele quer transformar as nossas Le vidas. Seigneur veut transformer nos vies. E eu quero orar por você nesta tarde. Et je vais prier pour toi cet Para que o après-midi. Espírito Santo de Deus, Et que le Saint-Esprit de Ele Dieu possa transformar o seu interior. et puisse transformer ton Ele intérieur. possa colocar dentro de você Qu'il puisse mettre dans ton cœur a graça que você precisa. la grâce dont tu as besoin. Para que você possa todos os dias Parce qu'afin que tu puisses chaque estar na jour sua presença, être dans la présence de Dieu. priorizando Ele. Et afin que tu puisses nous donner la priorité. Em nome de Jesus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Senhor Jesus, Seigneur Jésus-Christ, neste momento, en ce moment, a Tua palavra ela foi ministrada. ta parole a été prêchée. Nós precisamos de Ti. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nós não vamos a lugar algum sem a Tua presença. Seigneur, nous ne voulons pas aller dans un lieu sans ta présence. Nenhum propósito pode fluir sem a Tua Seigneur, presença. aucun projet peut avoir la vie sans ta présence. Nós entendemos, ó Pai, Nous comprenons, Seigneur, que o Senhor que le Seigneur pode mudar peut changer a história desta nação l'histoire de cette se nation. nós buscarmos a Tua Si presença. nous cherchons ta présence, Se a igreja ela entender, Senhor, si l'Église elle comprend que nós precisamos diariamente que nous avons besoin chaque jour permanecer na Tua presença, être chaque jour dans ta présence, conectado ao trono da graça, être connecté au trône de la grâce. vivendo, nos relacionando contigo, Et nous devons vivre, avoir une relation avec toi, Seigneur. nós venceremos as batalhas. Nous allons vaincre toutes les batailles. Nós venceremos o nosso adversário, Nous allons vaincre notre adversaire, le porque diable. maior é o que está em nós Le plus puissant, c'est celui qui est do que dans o que nous. está no mundo, Et non aleluia. celui qui est dans le monde. E as portas do inferno, Et les portes de ela l'enfer, não prevalece elles contra a ne pourront igreja. jamais contre l'église de E nós Jésus. somos a tua igreja. Parce que nous sommes ton E église. nós queremos estar conectados. Et nous voulons être Nós connectés. queremos buscar a tua face. Nous voulons chercher ta face. Porque chegará um dia, Parce que chaque aura un jour, aleluia, em que nós seremos chamados et un jour nous serons appelés diante do Senhor. et devant E toi, nós Seigneur. teremos que apresentar as nossas obras. Et nous allons présenter nos A œuvres. nossa fé ela precisa ter obras. Et notre foi doit avoir des E œuvres. se nós não tivermos obras, ó Si nous Pai, n'avons pas d'œuvre dans notre somente foi, provará que nós não tenhamos, nunca tivemos fé. et cela prouvera que nous n'avons jamais été connectés à toi. Mas a maior obra, Senhor, Seigneur, la meilleure é œuvre. quando nós reconhecemos Et quand nous reconnaissons que nós precisamos estar que nous avons besoin buscando todos os dias a tua de face, chercher chaque jour ta face, desfrutando de um relacionamento afin contigo. que nous puissions bénéficier, vivre de ces relations Em avec nome toi. de Jesus, Au nom du Seigneur Jésus-Christ. leva-nos a este lugar, Senhor, Seigneur, remplis ce lieu de entendimento, d'entendement, de sabedoria, de la sagesse, la connaissance. em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Diga assim, Dis ceci au nom de Jésus. nesta tarde, Cet après-midi, Seigneur, répétez après moi. Cet après-midi, eu declaro moi je déclare que eu vou buscar que moi je vais chercher a presença de Deus la présence de Dieu na minha casa, dans ma maison, no meu trabalho, dans mon travail, aonde eu estiver, là où je serai. eu vou buscar a presença de Deus, Je chercherai la présence de Dieu. porque eu quero desfrutar Parce que moi je vais bénéficier de tudo aquilo que Ele tem de tout ce que le Seigneur a preparado para a minha vida. préparé pour ma vie. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Podeis assentar. Asseyez-vous s'il vous plaît. Glória a Jesus. Gloire au Seigneur Jésus. Que o Senhor abençoe Que le Seigneur bénisse a sua vida, ta vie, a sua casa, ta maison, e que você viva et afin que tu puisses vivre, uma experiência profunda afin que tu puisses vivre une expérience profonde e desfrute et afin que tu puisses bénéficier da presença dEle. la présence du Seigneur. E a maior riqueza que nós temos Et la meilleure richesse que nous avons, é a sua c'est la presença. présence du Seigneur. É a sua C'est presença. la présence du Seigneur. Amém. Amen. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu, merci.